Qu'est-ce qui se passe les gens? Ici Mugen TV Live. On est de retour pour une nouvelle réaction de S Paradise, saison 2, épisode 11. Ouais, on est de retour, on est de retour. Ah, attendez. Ouais, on est de retour, on est de retour. Sur là, ce qui est passé à l'épisode 10, Shion et Nurugai ont pu venger la mort de Tenza. Repose en paix Tenza. On t'a vengé. Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what's all. Ouais, on l'a vengé enfin. Et là, on va voir ce qui va se passer avec Gabimaru et Yuzuriha avec Han, qui est passé en forme résurrection. Segunda etapa. Et je me demande qu'est-ce que Guifa va faire contre Sagiri. Parce que Guifa a dévoilé le plan diabolique de Rien à Sagiri. C'est-à-dire transformer tout le monde en fleur de Tao. Grâce au papillon. Ouais, ouais. Alors, épisode 11, let's go. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à follow Mugen TV 2435. On stream tous les samedis et dimanches à 19h, heure canadienne, et 1h du matin, heure française. Mugen TV Live, ça va être la chaîne pour les réactions, anime. Mugen Bata, c'est mon Instagram, allez donner de la force. Sur ce, on commence à réagir, let's go. Lueur et flamme, épisode 11. 同じ忍びなのに、あんたと私は全然違うね。私は私の命が第一だもん。命がけとかまっぴらよ。Tu dis ça, mais tu l'as quand même sauvé Yuzuriha, alors ça veut dire que t'as vraiment un bon fond, man. T'as changé. W Yuzuriha. Paddy. Paddy. Toi aussi, Gabimaru, t'es un menteur. Vous allez vous sauver. Si un peut sauver l'autre, genre, vous allez essayer de le sauver. Vous êtes des bons amis, ça se voit. Oh! Waouh, Gabimaru! En train de se faire charcuter comme un barbecue. Waouh, il a jeté comme un sac patate. Comment il a pas respecté? Ah, oh, ok, c'était la troupe d'élite de Ninja d'Iwa. Ah, il a grillé, il a grillé. L'amour change les gens, l'amour change les gens. あら、お帰りなさいませ。 Ouais. あなた。今日はお怪我されてませんね。安心いたしました。Non, c'est juste parce que t'as arrêté de tuer, c'est pour ça. C'est juste pour ça. そうですか。
よかった。よかった。心変わりじゃない。戸惑ってるんだ。生まれてこの方、忍びとして生きるだけの人生だったはずが。Un petit flashback avec Gabimaru et sa どんな femme. 顔していいかもわからん。好きなんです。栗ご飯。À la châtaigne. そう。どんな顔していいかわからん。して、こたびのお務めは殺しだ。血も涙もない伽藍のガビマル。それがわしの本当の顔。Ha. おかえりなさい。来なくていい。ひどい顔をしている。怖がらせるだけだ。やめろ。汚れる。おう、恐ろしくないのか。恐ろしいものですか。鬼やあやかしでもあるまいし、どんな顔だって私の旦那様です。 WIFI. WI, mon gars. Ça, c'est une femme à marier pour de vrai. Pour de vrai. やはり、どんな顔をしていいかわからない。L'amour l'a frappé. この人の顔は曇らせたくない。 Chuch. ゆい。Uzira, tes necks, on dirait. Fais quelque chose. わしの目的は生きて妻に会うこと。命を懸けるつもりなど毛頭ない。だから Oh. 命以外は全てかける。 Qu'est-ce que t'as fait, Gabimaru? 信念も道理も常識も Oh. 人間であることも。 Oh. Oh, le power boost. Oh. C'est devenu un éternel. Oh. Il est comme Chobei. ガビマル、きっとニの手使った。ニノって。人と花が融合し、花のタオが勝つと花化する。でも両方のバランスが取れたら花の力を得る。天線も同じ。 Pareil avec ton frère. 兄さんはあの時。そう。でも花のタオに勝った。花からタンが体に入った。でも量少なかった。だからタオのバランス取れた。天線と同じ体になった。つまり花化を調整できれば天仙様と同じ再生力が得られるのか。 Oui. ならば確かめたいことがある。ムーダンの触手。これを使えば自発的に花化できる。量もバランスも調整しやすそうだ。危険すぎる。バランスは偶然。普通は少ないでも花化する。 Waouh, juste un petit peu. Elle te touche, tu peux t'arboriser. Non. Non, c'est vraiment cette île-là, c'est vraiment une île, il faut pas y aller, mon gars. Et je me demande entre la ville de Shiganshina, Gotham City ou l'île du paradis, l'île Shinsenkyo, entre ces trois îles-là, laquelle tu voudrais vivre? Je me demande entre les trois, c'est quoi la moins pire? Je me demande. だが長兵衛はできた。 Ouais. なぜだ。きっと
だったから。タオは呼吸、思考、生きるの全部で消費される。でも瀕死、何もしない、考えない。だからタオ、再生だけに集中した。なるほど。なるほどだね。兄さん特別。意識なくても花のタオに勝つ。血が強い。生きたい強い。兄さんは特別だ。諦めろ。お前も他の奴らと同じ。それを指したところで花になって終わりだ。長兵衛が他と違ったのは失うものを持っていたからだ。自分以外の誰かのために死ねないと覚悟していたからだ。Ah, il le comprend, il le comprend, il le comprend, il le comprend. Gabimaru comprend Chobei. Deux crash out. 他の何を失っても生きて帰るために人間をやめる。それがいいのって。Pour voir la femme de sa vie. 正気を逸してる。けれどガビマルならあり得る。いえ、きっとそうする。Oui. それで少しでも奥さんに近づくなら。Let's go, Gabimaru, fais-lui sa fête! Hey! 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 Wouh! Oh, ça c'est du poulet! あんた異常だよ。戦い続けて一度死んで人間までやめて確証もないもののために。もはや愚かだわ。付き合いきれない。 T'es jalouse, Uzira. T'aurais aimé qu'un homme se soucie de toi comme ça, man. T'es juste jalouse. その通りかもしれん。だが愚かでなければ届かない場所もある。は冷静さでも論理でも届かない。は実感だけが頼りの時もある。は話は利己的だが聡明だ。無縁だろうな。自分を愚かにさせるものとは。Ouais. そうよ。聡明。勝てないやつとは戦わない。 Oh! でもお気に入りの服破ったやつは許さない。 W Uzuriha, mon gars. Le duo Gabimaru et Uzuriha, mon gars. W. W. お主のじゃなかろ Fallait vraiment le préciser. 正直一か八かだが仕方あるまい。妻のためだから。ああ、はいはい、それね。 Oui, on a compris, c'est la consigne, on a compris Gabimaru là. Tout pour ta femme, on a compris. 人間やめても相変わらずで逆に安心したわよ。忍術見事鍛錬と研鑽。 Non, je pense que c'est lui le plus fort des éternels. Genre après Rien, je pense que c'est Ran. Parce que après, il y a Rien, il y a Ran. Je pense après c'est Mudan. Après c'est Jufa et Taofa. Je pense que c'est eux les plus faibles. Je pense. Ouais. Et après Guifa. Après Zujin. まだまだあるぞ。お主を殺せる忍術も。 Ah ouais? Montre-moi ça, Gabimaru. あんたで見せなさい。すべて我が修行、動員の糧となる。わざわざ会う必要あります？これでいい。わしらの勝ち筋はこれだけだ。ああ、もう。はいはい、やってやるわよ。Ew.
Spider Netto. Enflammé. Technique combinée Gabimaru Yuzuriha. Ouh. Kaboom. 糖は呼吸、思考、生きるの全部で消費される。ならば騎士界でもかなり消費するはず。つまり変化が解けた後はタオを消耗しきった状態。わしらより下回るかもしれない。そうなのですか。うん。騎士界いっぱいタを使う。 Oh, ok. C'est comme du chakra. C'est pas trop utilisé. C'est comme... Ouais, c'est du chakra. Si tu restes longtemps en éveil démoniaque, plus tu consommes de Tao. Et plus tu vas t'épuiser et tu risques de mourir. Ouais. Ok, je vois. Le Tao, c'est vraiment ressemblant au chakra. 半時も持たない。半時戦闘としては長いな。もう終わりですか？ああ、もう十分だ。外部刺激への反応が人間と同じことは分かっていた。光に対しても。ならば過度な明滅によって一時的な神経の興奮状態を作れる。興奮による過集中は判断力や時間感覚を奪う。忍びが尋問する時の常套手段ね。 Waouh. Il a pas battu par la force, il a battu par son Bado IQ. W Gabimaru. W Yuzuriha, mon gars. W. Ça veut dire que t'es nécessairement plus fort que lui en brute force, en force brute, que tu vas nécessairement le battre. Faut que t'as ça aussi. C'est important. Ouais. 時間を稼ぎ、これを待っていた。戦闘としては長いな。しかし半時耐えきれば。稀有な蒸気。 Ouais. 1 heure. 崩れる。騎士界解けた後、力なくなる。牙の届かぬ神のごとき存在。ならば届く領域まで引きずり下ろす。本体の他を狙うなら今。Allez, Yuzuriha, push. 他を使い切る前に自ら変化を解いたか。陰陽を循環させて他を回復している。譲りは乱が回復する前に総国で丹田を壊せ。無理でしょう。見える。彼女の負荷で立つのもやっと。武具に他を集めれば死にます。彼女には命を落とす覚悟はない。そうね。私は私のことが一番。 Oh. 死んだら元も子もない。でもあんた生かしとくってのもストレスで死んじゃうと思うんだよね。Elle revoit ses priorités en place, elle. やっぱやりたいことはやらなくちゃ。 Oui. 生きてるだけがせいじゃないし。 Oui. Survivre n'est pas la bonne façon de vivre. Vivre pleinement sa vie. On n'a qu'une vie, hein. On n'a qu'une vie. Faut faire comme Yuzuriha, mon gars. いいでしょ Oh. う。もう十分です。 Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Allez, Yuzuriha. Donne le coup final. やらなくちゃ。 Oui.
Combiné. Allez! Frappe son tandem. Let's go!かわいそうな兄上。大丈夫か？いや、あんたこそ。柱が突き刺さっただけだ。総国の作用はない。時間はかかるが再生するだろでも万能じゃないでしょ。再生すればするほど体の樹化が進む。宝庫たちと同じようにね。限度付きの再生能力。侵され続ければ死。それ以上の地獄が待ってるかも。う。それでも妻の元に帰るにはこれしかなかった。Ouais, それいるわ、マジで。さあ、 l'amour. 大丈夫なら行こいやいや、冗談でしょ。休ませなさいよ。う。時間がない。サギリとメイを追う。それに現状、誰が水門までたどり着けるか不明だ。先回りの必要があるかもしれない。じゃあ先行ってて。休んでから追っかける。本当に体は大丈夫か？あら、心配してくれんの？意外。奥さんにバレたら怒られる。そんなに器の小さい人じゃない。 Ha ha. 全然大丈夫だから、さっさと行けって。待っているぞ。譲りは、あ？まだ何？助けてくれてありがとう。 Ha. これは本心だ。 Ça l'a fait plaisir. Oh, elle a vraiment mal. Elle a juste caché sa blessure. すっげえやっちゃった。こりゃ深いな。柄にもなく当てられたかな。立教当社怪人熱でも私は誰にも本心は見せない。生きるのも死ぬのももう一人でいい。ただ生きて帰りたいってことに理由が必要？私は若い美空で死にたくない。それだけ。ごめんね、さや。 Oh, sa petite sœur, elle a une petite sœur. お姉ちゃん、あんたの分も精一杯生きてみたけど、ここまでかな。辛い時は好きなことだけ考えるんだよ。Les flashbacks comme ça, c'est toujours tragique, man. C'est toujours tragique. 飼い猫、好きな人、家族、美しい景色だけ思い浮かべるの。Elle pense à toi. 予想外。 Ouais. いや、不完全なタオが勝るのは当然。どこへ行くのですか？リエンに報告。君たちは好きにすればいい。いいのですか？私たちをこのままにして。いいも何も戦う気はないって言った。仲間の仇討ちをしない。淘汰されるならそれも修行の過程。 Waouh. Détaché, mon gars. それが先導。メイも分かってたはず。天線はそれぞれ求道者。絆とか情もない。メイも見真似だったはず。蓬莱を去ってから島の衰退を隠れて見てただけ。どうして今さら戻ってきたんだ？命、やっとわかった。 Papa.
そうなんだ。羨ましいな。何の音？ Oh! ああ、これはまずそうだ。Shugen, Yamada, Asaemon! En tout cas, W épisode, les gars, W épisode! Vous dirait, c'est le moment que j'ai aimé le plus, c'est quand on a vu le flashback de Gabimaru, on a appris plus sur lui et ses origines, vraiment touchant. Pour moi, le MVP de cet épisode, c'est Yuzuriha, mon gars. W Yuzuriha. Là, pour le prochain épisode, dernier épisode de la saison, on a vu ce crash out de Shugen arriver avec les autres samouraïs, les autres Asaemon. Là, ça va, le palais va être en chaos total. Ça va être chaud, là. Ouais, combat des éternels avec la troupe de Gabimaru, avec les Asaemon. Ah non, ça va être de la pagaille totale. Alors, c'est ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me follow sur les plateformes ci-dessous. Et on se revoit à la semaine prochaine pour le dernier épisode de S Paradise saison 2, épisode 12. So, comme d'habitude, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et sur ce, prenez soin de vous et paix sur vous.